Welcome to Fusion classes. तो आज हमें काना पढ़ने के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। लास्ट क्लास में हमें काना पढ़े थे के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। दुईटा पूरा सेम है के लिए सेम काना करतो ना करंट करतो ना ई जगह बोलबा ईएमएफ। डेफिनेशन पूरा समान है से जगह काना बोलतो ना करंट जे जगह यूज करतो ई जगह ईएमएफ यूज करो। Definition काना बोलছি বলে it is defined as the value of steady EMF which would generate same amount of charge as it generated by alternating EMF in the same circuit for the half time period. এই জায়গায় আমি দেখো বলে লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করতে না এসি और डीसी के कंपैरिजन করছ और इधर मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू के काट्स কেন লাগছে আমি এসি और डीसी के कंपैरिजन করছ অল্টারনেটিং কারেন্ট বলে কেন দিলে কন্টিনিউয়াসলি যার ভ্যালু চাই এসি तो কন্টিনিউয়াসলি ডিফারেন্ট ভ্যালু के हमें मीन कराটা डिफिकल्ट एसी सेक्युअर लेवल के काना करछु बिले हमें एसी और डीसी सर्किट के यूज करछु कंपैरिजन करके ता एवरेज और मीन वैल्यू के काट्स एवरेज जा मीन ता तो नॉर्मली डेफिनेशन काना बेसिकली it is defined as the value of steady EMF which would generate same amount of charge जे की same amount of charge generate करसी कहां से दिले as it generated by alternating EMF in the same circuit for the half time period हाफ टाइम पीरियड का है निसो सेटा भी डिस्कस करते ना देखो नॉर्मली जो हमें फुल टाइम पीरियड नहीं देता तो इधर समेशन आउ नेगेटिव समेशन बोले काना है आपले जीरो हो जीवा सेट्रली काना करछु आपले में हाफ टाइम पीरियड नेक्स्ट टी बाय 2 टाइम तो इनो काना करछु बिले गोटे सेम सर्किट रे फर्स्ट काना में एसी करंट एसी ईएमएफ देवा चार्ज क्यूएसी मन करे हो ई नॉट ईएमएफ ले सेम सर्किट देमा काना करना एसी देमा ई नॉट टाइम रे काना होगा क्यूएसी चार्ज जनरेट सही सेम सर्किट देमा काना करना पड़े एसी के एक्सचेंज करके इनो में डीसी देमा बुझे नंबर क्यू डीसी तो इनो जे क्यू एसी वाला क्यूएसी इक्वल टू क्यू डीसी तो केते ईएमएफ जगह रे ईएमएफ के हम कंसीडर करसो ई एम बोल तो ईएम के जगह रे हम बोलसो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोल तो डेफिनेशन पूरा सेम बुझी ले डेफिनेशन बुझी साला परे डेरिवेशन हमारे बहुत इजी है इटा कहूचे कि स्टेडी वाले डीसी कंसोल डीसी है जते चार्ज जनरेट करवा सेम सर्किट लगी एसी भी सेम चार्ज जनरेट करवा फॉर द हाफ टाइम पीरियड देखो हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ डेरिवेशन लीजिए ना पहले पहला काम करवा पहले let dq be the small amount of
charge at small time dt. काना करवा dq गुटे small amount of charge at time dt. तो आमे काना इंजु पिले I equal to dq by dt. तो এটা কানা লিখবা না পিলে dq equal to I into dt. तो ई जगह में काना लिखु पिले alternating EMF जगह में काना लिखबा पिले I equal to E by R. I जगह में काना सब्स्टिट्यूट करबा पिले E by R. तो इला काना पिले dq equal to E by R dt. E वेला में काना लिखु पिले E equal to E naught sin omega t. तो ये जगह में लिखो तो आप लिखा है dq equal to E naught sin omega t divided by r dt. तो लास्ट क्लास में डिस्कस करना द स्मॉल चार्ज से टोटल चार्ज का क्या करवा इंटीग्रेशन करवा. तो ये जगह में क्या लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड दुई साइड में क्या करवा है इंटीग्रेशन करना 0 टू q. ये जगह में इंटीग्रेशन 0 टू t/2 क्या मिलेगा हमें हाफ टाइम बोले नहीं था E naught sin omega t by r dt. वही वाला भी है dq रो इंटीग्रेशन कितने का भी है q r कांस्टेंट है E naught कांस्टेंट है बाकी बोले रास्ता भी है इंटीग्रेशन कितने का sin ओमेगा t रो इंटीग्रेशन कितने से किए माइनस cos ओमेगा t by ओमेगा. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर दिया माइनस cos ओमेगा t by ओमेगा 0 टू t/2. तो ये कान निकला हमें q बाहर बोले आसवा E naught by r ओमेगा ये बाहर बोले आसवा नेगेटिव साइन भी हमें ब्रैकेट और बाहर लगावा अपर लिमिट पुट करवा. तो कान में मिले cos ओमेगा t/2 minus cos 0. cos 0 वैल्यू कितने से मिले 1 q minus E naught by r omega कारण ये मिले cos ओमेगा कारण पुट होगा मिले 2 pi by t into t/2 minus 1 cos 0 वैल्यू कितने से मिले 1 2 2 कोटि जीवा t t कोटि जीवा. तो रवा काना मिले cos pi वैल्यू कितने से मिले -1 इटा मिले हमारे पूरा मिले cos 0 डिग्री वैल्यू से 1 cos pi वैल्यू से -1. तो इना हमें लिखना है मिले q equal to minus E naught by r omega -1 -1 कितने में मिले -2 बाहर के माइनस प्लस करना है ये माइनस माइनस प्लस q equal to 2 E naught by r omega. तो এটা আমি পিলে এসি সার্কিট লে করছুম এলা গালি বলমা q
AC equal to 2 E naught by R. ओमेगा का वैल्यू पुट करना पे लिखते जाइएगा 2 पाई बाय T. तो ये कारण आप लिए T ऊपर को पड़े जाएगा 2 2 को T जाएगा लेखाना का आप लिए E naught into T by R pi. Đây là equation 1. बुझला के काना कोना let dq be the small amount of charge at small time dt है ना अब into I equal to dq by dt is dq equal to I dt कोना I जगह में क्या करना बोले e by r कोना इधर b equal to I से फॉर्मूला है ना তারপরে e জায়গা करना बोले e not sin omega t पुट करना पुट कर साला अपना इंटीग्रेशन करना इंटीग्रेशन के लिए हमें इक्वेशन मान 1 এতকি বুঝিয়ে লাগবে এটা হলো এসি সার্কিট এবে কানা কানা বলে সেম অ্যামাউন্ট অফ চার্জ জেনারেট করমা ডিসি লাই দিলে তো সেদ্রে কানা কানা বলে let em be the value of dc em কানা করমা গুটে ডিসি র ভ্যালু লিখ করে যেটা কি হুইচ would generate same amount of charge যেটি সেম অ্যামাউন্ট অফ চার্জ জেনারেট করবে তো এই জায়গায় আমরা কাই করনা পেলে q dc equal to em by r into p by 2 ঠিক আছে না ইকুয়েশন 2 तो एच पर डेफिनेशन भी लिखा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल डेफिनेशन अनुसार है QAC जहां QDC तहा तो काहे पर बोले as per definition QAC equal to QDC QDC हमें अभी वैल्यू पुट लगा मिले em by r into t by 2 equal to e naught r e naught t by r pi t कैंसिल हो जाएगा r r कैंसिल हो जाएगा तो लगा लिखा मिले em equal to 2 e naught by pi तो देखो पाई वैल्यू पुट कर दूंगा 2 डिवाइडेड बाय यदि हम सॉल्व करना लिखना है अभी em equal to 0.637 into e naught लास्ट क्लास में मीन वैल्यू ऑफ एसी को कर दिए सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू पे ना हम कौन थिला im equal to 0.637 into e naught बुझिला पहिले तो परसेंटेज हिसाब लिखा लिखा में पहिले em equal to 63.7% of e naught एवं आंसर लिखि पाना
बुझेगा पहले लिख लियो नोट कर लियो नेक्स्ट क्लास पर आगे टॉपिक के डिस्कशन करबा थैंक यू पहले